adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar adik-adik semua? Pasti semua luar biasa, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelum itu Kak Impola mau ajak kita melompat bersama, biar kita makin semangat nih adik-adik. Kak Impola hitung 1 sampai 3, adik-adik siap lompat ya. Oke, 1, 2, 3, lompat. Wow, sekarang kita lompat lagi tapi bilang come on you kids. Siap ya adik-adik, kakak hitung lagi. 1, 2, 3, come on you kids. Wow, keren sekali adik-adik. Udah semangat kan kita memuji Tuhan? Sekarang yuk kita memuji Tuhan bareng-bareng. Let's go. It's not a secret, it's not a fairy tale, it's not made up. Jonah was in a whale for 3 whole days. 1, 2, 3. The greatest treasure the words God people wrote. It's in the Bible where Noah built a boat. And it rained and rained. Are you ready? The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world is the only way for your everyday. Yeah. It's not a secret, it's not a fairy tale, it's not made up. Jonah was in a whale for 3 whole days. 1, 2, 3. The greatest treasure, the God what people wrote. It's in the Bible where Noah built a boat. And it rained and rained. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world is the only way. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world is the only way for your everyday. Yeah. Adik-adik, sama-sama tepuk tangannya ya. The rainbows in the sky to show God promises are true. The rainbows in the sky to show the world is the only way. The rainbows in the sky to show God promises are true. Yeah. The rainbows in the sky to show the world is the only way. Sekali lagi. The rainbows in the sky to show God promises are true. The rainbows in the sky to show the world is the only way for your everyday. Is the only way. Yeay, keren banget adik-adik. Sekarang ayo kita memuji Tuhan bersama-sama lagi. Let's go. Creep, 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 in the dark fear comes to blow out all your lights. It doesn't want you telling everybody that Jesus rules, all right? Let your light shine, whoa, let your light shine, whoa, let your light shine and let Jesus shine through.
Give a great big shout. Yay! Let your light shine. Whoa, let your light shine. Whoa, let your light shine and let Jesus shine through. Let your light shine. Whoa, let your light shine. Whoa, let your light shine and let Jesus shine through you. Adik-adik ikutin Kak Impol ya. I'm not scared. I'm gonna let my light shine. You're not scared. You're gonna let your light shine. We're not scared. We're gonna let our light shine. Cause Jesus is Lord. And He's gonna let His light shine. Come on. Let your light shine. Whoa. Let your light shine. Whoa. Let your light shine and let Jesus shine through. Let your light shine. Whoa. Let your light shine. Whoa. Let your light shine and let Jesus shine through you. Yay. Woo. Yay. Wow, 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 wow. Seru banget lihat adik-adik nyanyi bersama. Yuk adik-adik, sekarang kita mau dengar info apa yang terbaru di minggu ini. Yuk kita panggil Kak Tirto. Kak Tirto, sini dong. Hai, seru banget ya. Kak Tirto bisa lihat kalian beribadah di minggu ini. Nah, Kak Tirto mau membacakan beberapa info untuk kalian. Nah, info yang pertama adalah terkait dengan cuaca. Tengah-tengah minggu ini, adik-adik akan ada hujan deras. Nah, adik-adik gak perlu takut, tetap diam di dalam rumah aja. Oke? Nah, kalau adik-adik bosan, adik-adik bisa nonton ulang ibadah You Kids minggu ini ataupun minggu lalu. Nah, bisa juga cerita firman Tuhan bareng papa dan mama. Bisa juga nih untuk bernyanyi bersama dengan lagu-lagu You Kids bareng papa dan mama. Nah, Kak Tirto juga mau ingatin untuk adik-adik ketika bermain di luar rumah bersama teman-teman, jangan lupa memakai masker dan jangan lupa juga rajin mencuci tangan kalian. Oke adik-adik? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Loh, Kak Tirto kok nyanyi lagu itu ya? Nah, karena hari ini adik kita sekaligus teman kita lagi berulang tahun. Tepat banget untuk hari ini. Oke, selamat ulang tahun yang pertama untuk Faith. Jadi anak kesayangan Tuhan Yesus dan papa, mama. Dan jadi adik kesayangan kami semua. We love you, Faith. Oh iya adik-adik, kebahagiaan kita akan semakin bertambah. Karena tanggal 16 Juli nanti, teman kita Ayunda akan berusia 7 tahun. Selamat ulang tahun yang 7 Ayunda. Jadi anak kesayangan Tuhan Yesus dan papa mama. Juga sahabat kesayangan kami semua. Love you Ayunda. Oh iya adik-adik, terima kasih ya udah semangat mengumpulkan poinnya. Jangan lupa, hari ini akan ada apa itu? Bible Quiz Time. Yeay! Nah, nanti di akhir kakak akan memberikan 2 buah pertanyaan untuk adik-adik bisa menambah poin adik-adik. Oke, nah yang terakhir kakak mau mengundang adik-adik untuk memberi sama rumah Tuhan. Nah, siapa nih adik-adik yang ingat kisah 5 roti dan 2 ikan? Siapa nih? Nah, kakak bacakan ya kisahnya. Adik-adik, Tuhan Yesus secara ajaib bisa memberi makan 5.000 orang hanya lewat bekal seorang anak kecil berupa 5 roti dan 2 ikan. Namun adik-adik, Tuhan Yesus tidak hanya pernah memberi makan 5.000 orang. Di kitab Matius 15 ayat 32 sampai 39, Tuhan Yesus juga pernah memberi makan 4.000 orang. Ceritanya mirip adik-adik, tapi ini adalah 2 momen yang berbeda. Miripnya di mana adik-adik?
Kalau 5.000 orang diberi makan dari 5 roti dan 2 ikan. 4.000 orang diberi makan dari 7 roti dan beberapa ikan kecil. Namun mujizat terjadi ketika ada kerelaan untuk memberi. Jadi murid-murid Tuhan Yesus saat itu hanya punya 7 roti dan beberapa ikan kecil itu saja. Tapi mujizat ada karena mereka rela untuk memberi. Adik-adik, Tuhan mengajarkan kita untuk memberi berdasarkan kerelaan hati kita. Jadi bukan berdasarkan jumlah dan bukan berdasarkan banyaknya yang kita beri, tapi berdasarkan kerelaan hati kita. Nah adik-adik, pemberian yang terbaik adalah pemberian apa yang ada pada adik-adik sekarang ya. Oke, nah Kak Tirto undang untuk kita bisa sama-sama memberi dengan penuh kerelaan untuk rumah Tuhan. Oke, sebelum kita sembah Tuhan, Kak Tirto mau ngundang kita untuk berdoa. Ada teman-teman kita yang meminta didoakan untuk yang pertama, persiapan anak-anak memasuki tahun ajaran baru di season of this new normal. Nah, supaya anak-anak tetap semangat dan antusias belajar walau semuanya masih online. Juga semua orang tua diberi kemampuan membantu anak-anak dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, ada sukacita, hikmat, dan kekuatan di tengah semua keluarga adik-adik YouKids. Dan yang terakhir, teman kita Kai yang ada di Serpong minta supaya omanya didoakan agar segera sembuh dari penyakit tumor hati dan kista paru-paru. Yuk kita berdoa bersama adik-adik. Oke? Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa Bapa untuk setiap kepercayaan yang masih Kau berikan kepada kami. Tuhan, hari ini Bapa, kami memasuki masa-masa new normal. Tuhan berikan kami semangat, antusias untuk kami bisa mengikuti setiap pelajaran yang sudah disediakan oleh guru-guru kami Tuhan. Tuhan, dan kami berdoa juga untuk Papa dan Mama kami supaya bisa membantu kami dalam mengikuti proses belajar mengajar yang disediakan sekolah kami. Dan Tuhan berikan kami juga Tuhan ada sukacita, ada hikmat, kekuatan yang baru untuk semua Tuhan keluarga adik-adik YouKids. Dan terakhir Tuhan kami mau berdoa Tuhan, ini untuk teman kami Kai Tuhan, omanya Tuhan dalam keadaan sakit Tuhan. Dan hari ini kami berdoa, kami percaya Tuhan berikan kesembuhan, ada kuasa Tuhan terhadap pemulihan omanya Kai yang sedang dalam keadaan sakit tumor hati Tuhan dan kista paru-paru. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ini doa kami, haleluya, amin. Wow, sampai bertemu lagi ya adik-adik di info ibadah minggu depan. See you. Ayo adik-adik, kita mari menyembah Tuhan. Siapkan hatimu, kita menyembah Tuhan. Sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu.
waktu. Kami menyembah-Mu Tuhan, ku mau menyembah-Mu Tuhan. Ku mau mengenal-Mu, berjalan dekat-Mu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembah-Mu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anak-Mu. Ku mau mengenal-Mu, berjalan dekat-Mu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembah-Mu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anak-Mu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Oh Jesus. Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami mau belajar firman Tuhan dan membiarkan firman Tuhan menjadi tuntunan bagi hidup kami. Tuhan, biarlah hati kami menjadi seperti tanah yang subur, agar iman kami bertumbuh dan kami boleh mengalami pembuktian Tuhan dan tuntunan Tuhan setiap hari. Tuhan, kami mau belajar tentang Simson hari ini. Siapapun kami, ajari kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Stories of the Bible. Samson and Delilah. This is Samson, who was the last judge of Israel. Samson was very strong, and he was supposed to bring God's people victory over their enemies, who were the Philistines. Now Samson fell in love with a woman named Delilah. Oh, hey there. Hai hai. And the Philistines came to Delilah What's going on? and convinced her to find out what the secret to Samson's strength was. They promised her a great amount of money if she could do this. Now you're talking. Hey. Come in. So Delilah said to Samson, "Please tell me what makes you so strong, and what would it take to tie you up securely?" Well, Samson replied, "If I were tied up with 7 new bowstrings that have not yet been dropped, I would become as weak as anyone else." You ain't here.
So the Philistine rulers brought Delilah 7 new bowstrings, Look what I have. Go on, try. and she tied Samson up with them. Haha, see? Oh no, Samson! She cried out, "Samson, the Philistines have come to capture you." But Samson snapped the bowstrings, Let me at him. so the secret of his strength was not discovered. Hey, wait a minute. Afterward, Delilah said to him, "You've been making fun of me and telling me lies. Now please tell me how you can be tied up securely." Alright. Samson replied, "If I were tied up with brand new ropes that had never been used, I would become as weak as anyone else." Let me try. So Delilah took new ropes and tied him up with them. See? Oh no! And again Delilah cried out, "Samson, the Philistines have come to capture you." What? Where? Let me at him. But again Samson snapped the ropes from his arms. Oh, come on. Yeah. Then Delilah said, "You've been making fun of me and telling me lies. Now tell me, how can you be tied up securely?" Alright, I'll tell you. Samson replied, "If you were to weave the 7 braids of my hair into the fabric on your loom and tighten it with a loom shuttle, I would become as weak as anyone else." Now we got him. So while he slept, Delilah wove the 7 braids of his hair into the fabric. Again she cried out, "Samson, the Philistines have come to capture you." Let me at him. But Samson woke up and yanked his hair away from the loom and the fabric. You gotta be kidding me. Then Delilah pouted, "How can you tell me I love you when you don't share your secrets with me? Come on. No. You've made fun of me 3 times now, and you still haven't told me what makes you so strong." She tormented him with her nagging day after day until he was sick to death of it. Alright already. Finally, Samson shared his secret with her. "My hair has never been cut, for I was dedicated to God as a Nazirite from birth. If my head were shaved, my strength would leave me, and I would become as weak as anyone else." Well, that's it. Thank you. Delilah realized he had finally told her the truth, Hey, you. so she sent for the Philistine rulers. "Come back one more time," she said, "for he has finally told me his secret." So the Philistine rulers returned. Oh, Samson. Delilah lulled Samson to sleep. And then she called in a man to shave off the 7 locks of his hair. Samson's strength left him. Then she cried out, "Samson, the Philistines have come to capture you." When he woke up, he thought, "I will do as before and shake myself free." Oh, what's going on? But he didn't realize the Lord had left him. So the Philistines captured him and took him to prison. Nah adik-adik, tadi cerita bagaimana Tuhan mengaruniakan Simson sebuah kekuatan seperti Hulk yang super kuat banget. Tapi Simson tidak taat, Simson tidak obey. Sebenarnya Simson gak boleh menikahi gadis Filistin itu, musuh bangsa Israel saat itu. Tapi Simson malah menikahi Delila. Ini adalah salah satu alasan kenapa kita tidak boleh meremehkan tuntunan Tuhan ya adik-adik. Kita tidak boleh gak taat sama papa, sama mama. Dan pastinya kita tidak boleh disobey sama firman Tuhan ya adik-adik. Nah adik-adik pasti penasaran ya, bagaimana cerita Simson ditangkap sama bangsa Filistin. Dia diapain ya kira-kira sama bangsa Filistin? Pasti penasaran ya. Nah adik-adik jangan lupa untuk nonton ibadah YouKids minggu depan. Nanti kita akan tahu ceritanya di ibadah YouKids minggu depan. Dan kita sama-sama belajar bagaimana kelanjutan hidup Simson setelah dia ditangkap. Nah adik-adik, pelajaran penting yang adik-adik dapat bahwa kita harus obey ya sama Tuhan dan orang tua, agar kita tidak seperti Simson yang akhirnya kehilangan kekuatannya.
Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Sekarang kita akan mulai Bible Quiz Time. Yeay! Wow! Sebelum kakak memberikan pertanyaan, kakak akan menunjukkan jawaban kuis di minggu lalu. Oke adik-adik, disimak ya jawaban dari kuis minggu lalu. Yang pertama, siapa nama laki-laki pendek yang ingin melihat Yesus? Nah benar, jawabannya adalah Zakheus. Dan yang kedua, bagaimana cara pria tersebut dapat melihat Yesus? Benar sekali, dengan naik ke atas pohon. Oke adik-adik, adik-adik yang menjawab pertanyaan dengan benar mendapatkan poin tambahan. Nah, sekarang kakak akan membacakan 2 buah pertanyaan. Nanti jawabannya jangan lupa dikirimkan ke Kak Roma. Lalu kakak akan membacakan dan menampilkan di layar poin-poin yang sudah kalian kumpulkan. Nah, poin-poin ini dikumpulkan dari bulan April kemarin. Jika adik-adik mengumpulkan sampai 50 poin, adik-adik akan mendapatkan hadiah rahasia yang pastinya keren banget. Oke, siap-siap adik-adik. Kak Tirto akan membacakan 2 buah pertanyaan dan Kak Tirto akan mengulanginya sebanyak 2 kali. Disimak ya adik-adik. Pertanyaan pertama. Di mana letak kekuatan Simpson? Oke, disimak. Kakak ulangin sekali lagi. Di mana letak kekuatan Simpson? Oke, udah catat ya. Yang kedua, mengapa Simpson bisa kehilangan kekuatannya? Yang kedua, kakak ulangin sekali lagi. Mengapa Simpson bisa kehilangan kekuatannya? Kirimkan jawabanmu via video ke Kak Roma ya. Jawabannya sebelum jam 6 sore. Nah, kalian yang mengirimkan jam 6 sore lewat 1 menit sudah tidak valid ya adik-adik. Makanya segera kirimkan jawaban kalian ke Kak Roma dan kumpulkan poinnya. Oke adik-adik, semua adik-adik yang menjawab benar kedua pertanyaan akan mendapatkan poin. Jadi poinnya bukan diundi adik-adik, tapi berdasarkan jawaban yang benar. Nah adik-adik, 1 buah pertanyaan yang benar akan mendapatkan 5 poin. Kalau adik-adik bisa jawab 2, jadinya 10 poin. Oke? Ini ya daftar poin adik-adik. Kakak akan bacakan. Yang pertama, Emily 55 poin, Daveisha 35 poin, Sean 20 poin, Giveni 5 poin, Kiel 55 poin, Krosi 10 poin, Jeko 55 poin, Koichi 10 poin, John 55 poin, Ayunda 45 poin, Benaya 30 poin, Karis 25 poin, Jessica 40 poin, Nathan 40 poin, Mailan 40 poin, dan Mailin 40 poin. Wah adik-adik, minggu ini ada 4 pemenang lainnya yang sudah sangat rajin mengikuti ibadah online dan juga Bible Quiz. Jadi poinnya terkumpul banyak sekali. Selamat ya buat Emily, Ezekiel, Jeko, dan John yang sudah rajin mengumpulkan poin. Buat teman-teman yang lain, ayo kumpulkan poin yang banyak supaya adik-adik juga bisa mendapatkan hadiahnya. Dan bisa hafal cerita sekolah minggu sehingga bisa ngobrol bareng papa dan juga mama di rumah kalian. Oke adik-adik, semangat selalu adik-adik Yukids. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. God bless you. Bye.